अलैकुम। ये जी एक आया नोटिफिकेशन कैपिटल स्मार्ट सिटी का, ज़रा अर्जेंटली इसको करते हैं। और कुछ ओवरसीज़ के बड़े जो हैं वो हमारे एक साहब ने एक मैसेज भेजा है कि ये बड़ा शेमफुल एक्ट है। ज़रा मैं जवाब देना चाहूँगा चीज़ों को ज़रा बड़ा खुल के। स्मार्ट सिटी का पहले नोटिफिकेशन आया जिसमें बताया गया है कि जी कुछ डीलर जो हैं री एलोकेशन के लिए इजाफी पैसे मांग रहे हैं। जो भी आपसे इस तरह के इजाफी पैसे मांगे तो वो जो है टोटली इलीगल है। ठीक है, मान लिया उसको। अब दो चीज़ें अंडरस्टैंड करना है कि इजाफी चीज़ पैसे किस मद में मांगे जा रहे हैं। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी या मुल्क से बाहर रहते हैं और आपने अपनी री एलोकेशन अप्लाई करनी है तो आप ऑनलाइन मैसेजेस करते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि ऑनलाइन ईमेल्स कर चुके हुए हैं लेकिन उनको जवाब आना बंद हो चुके हुए हैं। मेरे पास एविडेंसेस मौजूद हैं जो वो कह रहे हैं कि हमने इनको ईमेल कर दी, इनका एक जवाब आया लेकिन आगे फर्दर जवाब ही नहीं दे रहे क्योंकि वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है और मेरे ख्याल से ईमेल्स मैनेज नहीं हो पा रही, नहीं जो है जवाब आ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो इसका हल क्या है कि क्लाइंट को खुद ही फिजिकली जाना है हेड ऑफिस, अपना केस खुद प्रेजेंट करना है। जो पेमेंट स्मार्ट सिटी बता रहा है कि इतनी कॉस्ट ऑफ लैंड एक्स्ट्रा आपकी रहती है वो पे करनी है, इतने डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं, वो पेमेंट उसे खुद जमा करवानी है, उसकी प्रॉपर रसीद लेनी है। रसीद लेके नीचे सेल्स वालों के पास आना है, उनको सबमिट करना है, उनको प्लॉट जो है अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट्स लेनी है, फिर उसमें से प्लॉट सेलेक्ट करना है, फिर जाके देखना है कि प्लॉट फिलिंग वाला है या नहीं है, या कौन सा प्लॉट लेना चाहिए कौन सा प्लॉट नहीं लेना चाहिए। इस सारे पर्पस के लिए कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं और सारे प्रोसीजर के लिए खुद फिजिकली क्लाइंट को खुद आना है। अगर वो खुद नहीं आते तो अपने किसी ब्लड रिलेशन को भेजें। अब राइट नाउ जो हालात चल रहे हैं, जो मुल्क से बाहर हैं लोग, जो लोग मुल्क में नहीं मौजूद, वो क्या फ्लाइटें पकड़ के खुद आएंगे 4 दिन यहाँ पे गुजारेंगे, या अगर वो अपने किसी सगे भाई या रिलेटिव को भी बोलते हैं तो एक दिन खाली रिलेटिव या भाई आएगा, एक दिन, दूसरे दिन बोलेगा कि जी मैंने नहीं आना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट होता है। और लिटरली आप हेड ऑफिस जाएं, रश ज़्यादा है, ये नहीं होगा कि जाएंगे और फौरन प्लॉट मिल जाएगा। यू हैव टू स्पेंड टाइम ओवर देयर एंड टाइम इज मनी, देयर आर नो फ्री लंचेस। तीसरी आपके पास क्या ऑप्शन आती है कि आप अपने किसी डीलर को या रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि आपका काम करने के लिए कोई भी डीलर या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव फ्री में क्यों जाए? दिस इज अ क्वेश्चन। हाउ यू कैन एक्सपेक्ट। हमारे क्लाइंट है, मुल्क से बाहर है, ठीक है, वो चाहते हैं कि उनका काम हो जाए, ये भाग दौड़ करनी है, भाग दौड़ हो जाए, लेकिन ही कंसिडर इट शेमफुल कि जी ये भाग दौड़ करने के जो है वो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी लड़का पैसे ना ले। मेरे हिसाब से उनको खुद के ऊपर शेमफुल होना चाहिए डेट हाउ ही कैन एक्सपेक्ट कि उनका काम कोई लड़का करे, 4-5 दिन लगाए, अपना दफ्तर छोड़े, आने जाने का पेट्रोल साड़े, अपनी मजदूरियां छोड़े, उनके लिए बैठा रहे 4-5 दिन और वो उसको उसके सर्विस चार्जेस भी पे ना करें। हाउ यू कैन इवन इमेजिन इट। हाँ, ओवरऑल अगर आपसे स्मार्ट सिटी के अंदर या कोई डीलर ब्राइब डिमांड करे कि जी इतने मुझे पैसे दे दें, 6 लाख 7 लाख तो फलाना प्लॉट होगा, तो डेट समथिंग एल्स। एक प्रोसीजर फॉलो करना है, वो आपने खुद फॉलो करना है या किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू फॉलो करना है। रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जब भी आप फॉलो करवाएंगे तो क्या उस रिप्रेजेंटेटिव को पैसे नहीं देने? क्या उसको आने जाने की मजदूरी नहीं देनी? क्या वो इतना ही फ्री बैठा हुआ, वेला बैठा हुआ कि वो आपके काम जाके फ्री में करे? वो क्यों करे फ्री में काम? मैं एक पढ़ा लिखा शख्स हूं, आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस रियलिटी कि मैं किसी को क्यों अपना कोई काम बोलूं और कहूं मैं यार पैसे नहीं दूंगा, मेरा काम करो। वो क्यों मेरा काम करेगा? वाई शुड ही डू दैट? आजकल सगे भाई को भी आप बोलें कि जी मेरा फलाना काम कर दो, एक दिन मुरव्वत में कर देगा, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन नहीं जाएगा। वो कहेगा भाई मेरा अपना घर बार है, मेरे अपने अखराजात हैं, मैं आपका काम करने जाऊं, अपना टाइम इन्वेस्ट करूं तो मैं आपसे सर्विस चार्जेस भी ना लूं, फ्री में करूं। व्हाई शुड आई डू दैट? तो एक साहब हमें मैसेज कर रहे हैं कि इट्स शेमफुल कि अगर कोई बंदा मांगे आने जाने के पैसे मांगे या काम करने के पैसे मांगे, सर्विस चार्जेस मांगे। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरे हिसाब में शेमफुल उनके लिए है। That you must be shameful कि आप किसी को हायर करते हैं, कहते हैं कि जी मेरा काम कर दो, एंड यू आर नॉट इवन विलिंग टू पे हिज ड्यूज। हर बंदा दिहाड़ीदार मजदूर है यहाँ पे, कोई कॉर्पोरेट मजदूर है तो कोई बेचारा जो है रोड पे काम करता है, हर बंदा मजदूर है। मैं भी मजदूर हूँ, जो जितने लोग जॉब्स करते हैं वो भी मजदूर ही हैं। बेशक कॉर्पोरेट का लिबादा पहन लें, टाई पहन लें, कोट पहन लें, मजदूर वो भी हैं। पूरा दिन कॉर्पोरेट नौकरी करते हैं तो मजदूरी लेते हैं, 2 दिन तनख्वाह ना मिले, 2 दिन की तनख्वाह कटे, तीसरे दिन ये लोग नौकरी में नहीं जाएंगे। जो लोग मुल्क से बाहर हैं मजदूरी करते हैं ज़्यादातर लोग, और अगर अच्छी बड़ी जॉब भी करते हैं तो वो भी कॉर्पोरेट मजदूरी है, तो वहां पे भी पैसे मत लें काम करने के, बोले हम फ्री करेंगे। तो इस तरह के अभाम ज़हन से निकाल दीजिए। हाँ, आपसे कोई बंदा रिश्वत डिमांड करता कि जी मुझे 6 लाख 7 लाख दे दो तो रीलोकेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो डेट इज समथिंग एल्स। वो एक्सट्रीमली नेगेटिव है।
یا میں نے کسی کو اندر کا کوئی بندہ جو آپ سے پیسے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ 3-4 لاکھ مجھے دے دو میں کام کر دوں گا, دیٹ از کمپلیٹلی نیگیٹو. کسی بندے کو آپ ہائر کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی میرا پروسیجر کروائیں, یہ پکڑے میرے ڈاکومنٹس, یہ جائیں بھاگ دوڑ کریں, بینک سے پیمنٹ نکلوائیں, فلانی جگہ جمع کروائیں, فلانی رسیدیں نکلوائیں, فلانی جگہ جمع کروائیں, 6 گھنٹے بیٹھے رہیں سیلز والوں کے آگے, یہ جنہوں نے پلاٹ ریلوکیٹ کرنے ٹوکن لے کے بیٹھے رہیں, تو ڈیفینیٹلی اس کے سروس چارجز اس کا حق ہے. اور میں ٹوٹلی ڈس ایگری کروں گا کہ کوئی بندہ بولے جی میں جاتا ہوں کام کرتا ہوں میں سروس چارجز نہیں لوں گا. مجھے بھی بولیں گے میں اپنے سروس چارجز لوں گا تو میں کام کرنے کے لیے جاؤں گا, ادروائز میں کیوں اپنا آفس چھوڑوں, میں اپنی ریکارڈنگز کیوں چھوڑوں, میں نہیں چھوڑوں گا. میں کیوں, ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ میں اپنا آفس چھوڑوں, میں جا کے اسمارٹ سٹی کا ہیڈ آفس 4 دن بیٹھا رہوں آپ کے پلاٹ کے لیے. میں اگر یہ کروں گا تو میں اپنے سروس چارجز آپ سے لوں گا, یہ میرا اور آپ کی ڈیل ہوگی کہ آپ مجھے سروس چارجز پے کریں گے, میں آپ کی جگہ کام کروں گا, یا آپ خود کام کیجیے. دس از ویری کلیئر ٹو انڈرسٹینڈ. نوٹیفیکیشن بڑا کلیئر ہے, ہم لوگ بھی بڑے یہاں پہ بڑے کلیئر ہیں. ہمیں اگر آپ بولیں گے جی کام کرنے پہ جائیں, ہماری جگہ کام کریں, یا ہماری جگہ بھاگ دوڑ کریں, دھوپوں میں جائیں, گرمی میں جائیں, بائک پہ جائیں, رکشوں میں جائیں, بسوں میں جائیں, ہماری جگہ بیٹھے رہیں, تو ہمارے سروس چارجز ہوں گے. ہم لوگوں نے بھی روز رزق گھر لے کے جانا ہوتا ہے, تو ہم اگر آپ کا کام نہیں کریں گے تو کسی اور کا کر رہے ہوں گے. اپرچونٹی کاسٹ ہے نا. تو اگر اپنے کام چھوڑ کے آپ کے کام کے اوپر جائیں گے تو اوور آل یہ سروس چارجز پیڈ ہوں گے. اور میں اپنی سے مراد اپنے سے جڑے تمام ایسے لڑکوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ ریل اسٹیٹ کے دفتروں میں کام کر رہے ہیں. ان کو اگر آپ ان سے اگر آپ کوئی کام نکلواتے ہیں تو ان کو ان کا ڈیو پیسے دیجیے, وہ فری میں نہیں بیٹھے ہوئے. ایون تو میں یہاں بھی کہتا ہوں کہ جو آپ لوگ پلاٹس دیکھنے جاتے ہیں ان کو لے جاتے ہیں ساتھ, پورا دن ضائع کرواتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں ان سے پلاٹ لیتے ہی نہیں ہیں. تو اگر پلاٹ نہ لینا ہو تو ان کو دکھانے کے پلاٹ کے پیسے دیجیے, وہ اپنا کام چھوڑ کے آئے آپ کے لیے. لیکن یہ ایتھکس جو ہے, یہ مورالٹی جو ہے کلائنٹس کو نہیں سمجھ آتی. کلائنٹس کو اپنی مورالٹی, اپنے ایتھکس ہمیشہ سمجھ آتے ہیں کہ ان کے کیا رائٹس ہیں, یہ سمجھ آتے ہیں. آبلیگیشنز کیا ہیں اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو دس از ویری کلیئر اینڈ بلنٹ. ہاں, اگر آپ سے کوئی بندہ پیمنٹ مانگ رہا ہے 7-8-9 لاکھ روپیہ کہ مجھے اتنے پیسے دو تو میری ایلوکیشن کروا دوں گا, تو دیٹ از ایکسٹریملی نیگیٹو. لیکن اگر آپ کسی بندے کو ہائر کرتے ہیں کہ یار میری جگہ پروسیجر کرو, میں خود ملک سے باہر ہوں, میرا کوئی بندہ سگا بھی آنے جانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو گیو ہم ہز سروس چارجز. وہ سروس چارجز آپ سے لے گا تو وہ پلاٹ ری الوکیٹ کرے گا, کیونکہ اس نے محنت کرنی ہے, اس نے جا کے آپ کا کیس پریزنٹ کرنا ہے. وہ کیس پریزنٹ کرے گا, بھاگ دوڑ کرے گا, بیٹھا رہے گا پورا دن. اس کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ سے دن کے سروس چارجز لیں, جتنے دن لگے ان جتنے دنوں کے سروس چارجز لیں. وہ اس کا حق بنتا ہے اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو سروس چارجز لیں. تھینک یو ویری مچ.